ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ዝተለመደ ሰላምታና በብዘለኹም ወይብፅሕኩም እናበልና ንሎሚ እውን ኣብ ጉዳይ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን መልኪቱ ብሚኒስትር ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊት ሃገረ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ሃገረ ኤርትራ ዝተዋሃበ መልእኽትን ኣብ ዝርከብ መልኪቱ ብመራሕቲ ውድባት ነጠፍቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ዝወሃቡ ዘለው ርእይቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልዎ ብክብሪ ንዕድም ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊት ሃገረ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ድሕሪቲ ድሌት ሙናን ቀይሕ ባሕሪ ምርኣዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብርክት ዝበሉ ኣባላት ምክልኻል ሃገር እናሰልጠንኩ የመረቕ ኣለኹ ብምባል ብሚድያታት ኣቢሉ እናፈነወ ፀኒሑ ይፍንወለን ምስዚ ተታሒዙ ድማ ኣብቶም ዝገብሮም መድረኻት ኢትዮጵያ እተሃንፆ ዘላ ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ብዓቕምን ብፍልጠትን ዝጠንከረ ንናይ መንደር ህውከት ዘይኮነስ ንዝዓወዩ ተፃውኦታት ዝምክት ዝጠንከረ ሰራዊት ምዃኑ እናሓበረ መፅዩ ኣብዞም ዝሓለፉ ሰሙናት ናብ ሚድያ ቀሪበን ብዛዕባ እዚ ሰራዊት ዝተዛረባ ሚኒስትር ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኢንጂነር አይሻ ኣሕመድ እናሃንፆ ዘለና ሰራዊት ካብቲ ዝነበረ ብዝለዓለ ብርኪት ዝሰልጠነ ንዝመፀዎ ተፃውኦታት ብብቕዓት ንምምካት ብዘኽእል መልክዑ ዝዋሳእን እዩ ድሕሪ ምባለን ዋላ እኳ ሽም ዓዲ ኣይጥቀሳ እምበር እታ ከም ሃገር ዘይትቁፀር ህዝባ በብመዓልቱ ስደድላ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ትንኮሳ ደው እንተዘይቢላ ዝዓይነቱ ምስቶም ዝተሓዋወርዋ ብምባል ንኤርትራን ሕወሓትን ዝወቅዕ መልእኽቲ ብምትሕልላፍ እዚ ሰራዊት ነዚኦምን ወዲ ከምዚኦምን ዘይኮነስ ንዝለዓለ ጠለቢ ዝንቀሳቐስን ትብላ ተሰሚዕን እየን እቲ መልእኽቲ ድማ ምስቲ ሕወሓትን ሻዕብያን ጽምዶ ገይሮም ዝብል ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ምዃኑ ግልጽ እዩ በራሱ አገር ነው ብለህ ራሱ ለመጥራት የሚያስቸግር የራሱ አገር ህዝብ በፍርሃት ተሸብቦ የሚኖርበት በተቻለ አጋጣሚ አገር ለቆ የሚወጣባቸው ሀገራት ግን በዚህ ልክ ስለ ኢትዮጵያ ለመናገር እንትን ማረጋቸው ያው የተለመደ የነሱ ባህሪ እንደሆነ እናቃለንና እኔ እንትን እየተደረገ ያለው ነገር በአሁኑ ሰዓት እየተገነባ ያለው ሰራዊት እነሱ እንደሚያስቡት እዚህ ሰፈር ላይ እነሱ የሰጡን የቤት ስራ የሚመስሉ የነሱን ምክር እየሰሙ ብድግ ለሚሉ ትናንሽ ኃይሎች የተደራጀ ሰራዊት አይደለም ይሄ ሰራዊት በተሳሳተ ስሌትም ቢሆን በማንኛውም የተሳሳተ ስሌት ኢትዮጵያን ለመድፈር ብሔራዊ ጥቅሟን ለመንካት ለሚፈልጉ ኃይሎች ባስተማኝ ሁኔታ እየተገነባ ያለ ሰራዊት እንጂ ቤታችን ውስጥ ላሉት ዛምዚ ለሚታዩ ትንንሽ ነገሮች የሰፈር ሚሊሻ በቂ ነው እያሰለጠነው ነው እያዘጋጀነው ነው ራሱን በራሱ መከላከል የሚችል ህዝብም አለ ምስ እዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ተታሒዙ ድማ ብፍላይቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ንኣባላት በርጌና ሓመዶ ሓዊሱ ንብዙሓት እናቆጥዐ ዘሎ እኳ እንተኾነ እቶም መገዲ ፖለቲካ 4 ኪሎ ተረዲና ይዝሉ ፖለቲከኛታት ተጋሩ ገና እዚ ጽምዶ እንኮ መከላኸሊ እቲ መንግስቲ ብልጽግና ክጅምሮ ዝሓስብ ዘሎ ኩናት እዩ ይብሉ ነዚ ዝብሉ ዘለው ፖለቲከኛታት ድማ ከም ኣብነት ዘቐመጥዎ እቲ ኣብ ዓፋር ዝግበር ዘሎ መናእሰይ ትግራይና ብሓራ መሬት ዝተባሃለ ንክውሕዙ እናሓገዘን ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ድማ መሬት ትግራይ ናብ ተጋሩ ንኸይምለስ ዓጊቱ ሒዙ ትግራይ ነቲ ሕዚ ንሱ ዝሓሰቡ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ናይ ምውላዕ ኸይዲ ንኽትሳተፍ ብዝጉስጉሶ ዘሎ መሰረት ይብሉ ይኹን እምበር ትግራይ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ጽምዶ ናይ ሰላም ዳ እምበር ናይ ኩናት ጽምዶ ይኮነን ሕርያ ሰላም ብምንታይ መለክዕ እዩ ድሌት ኩናት ክኸውን ዝኽእል ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ማለት እውን ቅድሚ ኩናት ትግራይ ምስ ኤርትራ ሰላም ፈጢራ እንትትኸውን እዚ ኩሉ ፖለቲካዊ خساره ምኸሰረቶ ደኔራ ብምባል ሕቶ ዘቕረቡ እዞም ነጠፍቲ ፖለቲካ ሕዚ ድማ አብይ አሕመድ ንኤርትራን ምውራርን ትፍትን ቀዲሙ ዘጥፋን ትግራይ ስለዚ በአንጻር ትግራይ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ምፍጣር ነቲ ኩናት የትርፎ እምበር ብኸመይ ንኩናት ምጽማድ ይኸውን ይብሉ ብኻል መዳይ ነዚ ጽምዶ ዝቃወሙ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንትግራይ ምጽማዱ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክኽፈተሉ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ንምግባርን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ቅድሚት ንምስላፍን እምበር ንሰላም ይኮነን ይብሉ ብፍላይ ድማ ኣባላት በርጌና ሓመዱ ዝኾኑ እቲ ሰላም ምሳና በአና ክመጸሎ ብዘምስል መልክዑ ነቲ ጽምዶ
ይቃወምዎ ኣለዉ ኣብዚ ሰሙን ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን እዚ ጽምዶ ኣብ ዝነበረ ክትዕ ድማ ተኸታዕቲ ክንፈ ገብረ ክርስቶስን ሰልጠነ ግርማይን ንንውሕ ዝበሉ ዛዕባታት ዘለዓሉ እንትኾኑ ብወገን ክንፈ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ትግራይ ዘለዋ መማረፂ ተሓንሺሾሙ ኩናት ብመሬታ ክሓልፍን ኣብ መሬታ ክፍጠርን ኣብ ጫፍ በፂሑ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ መንእሰይ ንክስልጥኑ ሓገዝ ይገብረሎም ስለዚ እውን ከም ቀደም ኣብ ዕፅዋን ክባን ንኸይትኸውን እንኮ መማረፅታት ምጥቃም ኣብ ትግደደሉ ብርኪ ትርከብ ነዚ ድማ ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ሰላም ክትገብር ኣብ ዝጠልም እዋን እያ ትርከብ እዚ ጽምዶ ሰላም እምበር ጽምዶ ኩናት ኣይኮነን ጽምዶ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተጣቢቓ ንኤርትራ ንምውቃዕ እንተትደሊ ነይራ እምበር ነዚ ኩናት ደው ንምባል ሰላም ምስ ኤርትራ ምምናይ ብኸመይ ድሌት ኩናት ይኸውን ኤርትራን ትግራይን ተላፊነን ከምቲ ፌደራል መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ምስልጣን ሰራዊት ይገበራን ብፍላይ ብስም ሓራ መሬት ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ኩናት እዩ ይብል ኣብ ዓፋር ክልል ብልጽግና ዝመርሖ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ አንጻር ትግራይ መንግስቲ ዝዋጋዕ ኃይሊ ወዲው ዝንቀሳቀስ ዘሎ ናይ አብይ መንግስቲ እዩ ስለዚ ስለይኑ ሕጊ ኢኻ ትነግረን ዘለኻ እዚ ትብሎ ዘለኻ ክኸውን ዝገበሮ ናልባት ምኽንያታውን ክኸውን ዝገበሮ እዚ ፌደራል ዘይብሉ ምስ ናይ ደግ ሓይሊ ዝገብሮ ርክብ ከምኡ እንዳገበርካ ከለኻ ነዚ ኣብ ዓፋር ትዛረቦ ዘለኻ ክትዛረብ ሞራልኩም ክህልወካ ይክእል እንታይ ፌደራል ኖ ሰልጠነ ክነግረካ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ሰራዊት የሰልጠነ ኤርትራ ኣብ ትግራይ መፅዩ ሰራዊት የሰልጠነ ሓደ ትንሕኒ ሓደ ኦፊሻሊ ዝኾነ ብመንግስቲ ዝምራሕ ወይ ብውድብ ዝብራሕ ርክብ ኣይረኣኹን ኣይረኣኻን ኣነ ዘውግዕ ዘለኹ መንግስቲ ትግራይ ሓላፍነት ወሲዱ ርክብ ክፍጽም ኣለዎ እየ ዝብል ዘለኹ ኣማኺሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላማዊ ርክብ ክፍጽም ኣለዎ እየ ዝብል ዘለኹ ሓደ ብሰላም ምክንያቱ ኣብ መንጎ ትግራይን ናብቲ ሕጊ ክመፀልከ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ምክንያት بوعل الجرس دو إتي إرترا تورنا تطويلو وعل الجرس نايم فتسام قديت هذا اللون إثيوبيا منجستي نجر قلنا إثيوبيا منجستي توعل الجرس كيف فتسام أمونغو تجراين إرتران تحول تدقيلو من تان كنبر كتسأل زخوانه دم فساس من تان كله سراويتو أوصيه ناي إرترا منجستي أمريتو يوزلو يلو كحدث زفتسمه ناي أبي منجستي سلازي سلينو حقي كحدث كفتسمه لان كله أمونغو إرتران تجراين حلفنا توسيتنا عرق أوريدنا ناكالاي دم فساسن كويناتن كاين أتو مسرح بزخونه ملكعو سحتت يولو أبال برجينا حمود زخونه سلطنة جرماي بوغنو نزين فيدرال منجستي زقربولو زلو كسي عمل كيتو تجراي مسا فيدرال بوعل بريتوريا مسرة سلام فتيرايا مسا إيرتراغن كم كلل بزي فقاد فيدرال منجستي صمدو مقبارا كويناتيا تعدم زلا بحافشا مسا شعبيا زقبر ركب نخوينات مبرن سلام كخونا يخيلن بسرون اتي أبال علي تفتسمو اللي تولو زنبرت جبن رسيعة صمدو مجمارا عبيجي جايو يبل سلطنة نزي صمدو ناتقاومكم نسوهم دما مس فيدرال نمنتاي تصمود لهم انت تبهاله ملسي الوضع يخون زبل حتى كل عالون يجدديهم ناب شعبيا زغيدا كازول لكن حجي مسلام زي كلن هنا مهان رديو مالت شعبيا قنقاسنا اب مهرام سلاستمر زي تي سلام دو على تصمدو د زبازلو كنت انت زبركو زي عرد شفنه معال بحرتي سلام زبزلو شم كنات كم زلوس ما نساق من فوتهم زاروا لا أتدلين ردوا نجاري كم توز غير سبب كم توز غير سي كينات سلام يكون كينات يكون كم قدي مزبل كوا تجراي كلليا بدرجة مراحتي ركب بستقبل الوقصري ويمعلتي لقيتي مسؤول ولا استقبل فيرما نعوز للستريس كان أكون أتوقع اليوم بتكيد إنه بعدش نكون أتوقع لذي سلام دو قال ده بهذا لو مجمريا مش شعبيا حزبها استفدت منه تبلو الرقاقت فتح الرقاقت مجمريا فتح غير خبكة نفس سلام يكير تهزبون إذا حتى زي حتى نزيون ملسخ الواقع مالتي
ተደጋጋሚ ዝብለውን ንሻዕብያ ሎም እንተዘይ ሓቲትካ ጽባሕ ተሓቱ ካልእ ህዝቢ የለን ንዓኻ ዝፈፀመልካ ሻዕብያ እምበር ህዝቢ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ፍትሒ ከይረጋገፅካ ተኾነ ሰላም ጥዕና ይብሉን ልክዕ ናብ ኩናት ምዃኑ ርዱእ እዩ ኣብ ኩናት ተኣቲኻ ከዓ ብዋጋ 1.5 ሚልዮን ዝጠፍአ ህዝብኻ ጣላዕ ከም ትፃወት ዘለካ ገይረ ኣነ ዝርዮ ስለዚ ሰላም ኣይኮነን ጅምር ከሎ ብሰላም ዘይውድእ ርዱእ መዕረፊኡ ኩናት እዩ ስለዚ ስጋዕታ ኩናት ተጋጥም ግን ሰላም ዝብል ሸፈጥ እዩ ልክዕ ከምዚ ኢሳያስን ኣብን ከይዶም ዝነበሩ ከይዲ ከምኡ ዓይነት ከይዲ እዩ ስውነ ሰላም እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ከይዲ እቲ ማለት እዩ ግን ሰላም ኣየምፅአን ኩናት ይምፅኡ ኩናት ይወሊዱ ምክንያቱ ትግራይ ዝኸለለ ንትግራይ ዘየማልአ ሰላም ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ዘየማልአ ሰላም ዘይኮነ ኩናት ይኽፅውር ዝብል ርድኢት እዩ ዘለና እምበር ሰላም ስለ ፀላና ኣይኮነ ኣብዚ እውን ሰልጠነ ኢትዮጵያ ዘይተሓወሰትሉ ሰላም ኣይኸውንን ይብል ኢትዮጵያ ኣብ ጽምዶ ክትሕወስ ደልያ ዝኣበየ ኣካል ኣሎ ድዩ ቅድም ቀዳድም ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ትደልዩ እንተደኣ ኮይንኩም ጉዳይ ጽምዶ ንሰላም እዩ እንትትበሃል ንምንታይ ብኣውንታ ዘይተቐበልኩምዎ ዝብል ሕቶ ክነቕርብ ክንፈ ንሰልጠነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ሰላም ተተፈጢሩ ፕሪቶርያ ዝፈርሰሉ ኩናት እንተሃልዩ ድማ ፕሪቶርያ ዝህልወሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኢሉ እንትሓቶ ዘይራኸብ መልሲ እንትህቦ እዩ ተራዩ ሰላም እንተ ኮይኑ ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪሱ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣብ መንጎ ትግራይን ፅናዕኒ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ኩናት እንተ ኮይኑ ግን ውዕል ፕሪቶርያ ኣሎ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ ስለዚ ማለት ሰልጠነ እንታይ ዲኻ ትደሊ ሕወሓትን ህግደፍን ክጋጠሙ ዲኻ ትደሊ ትግራይን ኤርትራን ክዋጋእ ዲኻ ትደሊ ኣይሓስካንን ዘለኻ ሓንዛ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ፅንተት ኣጋጢሙ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ፅንተት እንድሕር ኣጋጢሙ ምስ ሓደ ፅንተት ዝፈፀመልካ ፍትሒ ከይረጋገፅካ ሰላም ኣይመፅእ ኣይግበርን ብሄናይ መሰረት ኣዴኻ ኣቦኻ ንዝቐተለልካ ፍትሒ ከይረኸብካ ትሓቕፎ ዲኻ እሱ እኳ ንርኢ ዘለና ምስ ኣብዪ ከምኡ ጌርካ ይተሓቋቆፍካ ኣብ ፕሪቶርያ ውዕል ብሳልሳይ ኣካልካ ከድካ ዓለም ዘለዎ ማለት እዩ ምስ ኢሳያስ ዓለም ዘይፈልጦካ ትገብሮ ዘለካ ሽኳ ርድኡ ድሕርቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ሰልጠነ እንትቕፅል ተጋሩ ምርጫኹም ሓደን ግበሩ ንሱ እውን ወይ ሻዕብያ ወይ በርጌና ሓመዱ ይብል እሞ ምስ ሻዕብያ ሰላም ክገብር የንተልካ ምስ በርጌና ሓመዱ ክትከይደይ ትኽእልን ኢኻ ብምባል ሕወሓትን ሻዕብያን ክዋግኡ ዳ እምበር ሰላም ክፈጥሩ የብሎምን ብምባል ናይዞም ክልተ ህዝብታት ሰላም ብሕወሓትን ሻዕብያን ክመጽእ የውልን ዝብል ድልየት ከም ዘለዎ ይዛረብ ጋዜጠኛ መድህን ብወገና ምስቲ ዘለሉ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ ምስ በርጌና ሓመዱ እንተተሰሊፉ ሕቶታት ጠለባትን ክምልሰላ ይኽእል ድዩ ኢላን ተሓቶም ሕቶ ትግራይ ክምልስ ዝግብኦ መንግስቲ ትግራይ ዳ እምበር ንሕና ይኮናን ብምባል ነቲ ንዓና ክትመርፅ ዘለዋ ዝበሎ ሽዑን ተፍርሶን በጉዳይ ትግራይ ኣየትወናን ዝዓይነቱ መልስን ትህብን ተራዩ ምስ ሻዕብያ ሰላም ክገብር የተልጋ ምስ በርጌና ሓመዱ ክትከይደ ትኽእልና ምስ ኤርትራ መንግስቲ ሰላሚና ምግባር ማለትስ ብርጌድና ሓመዱ ይኹርዮ እዩ ስለዚ ብርጌድና ሓመዱ ሲ ትግራይን ኤርትራን ክዋጋእ እዩ ዝደሊ ሓንሳ ንሕና ስማዕ ኣብ ንዓና ባይታ ዝህበና ዘሎ እምበር ተረዳንላ ኪኖ ባይታ መሃብ ኪኖ ንሕና እቲ ባይታ ንክንጥቀም ባይታ ዝህበና ዘሎ እምበር እንታይ ገርና ኣለና ካልእ ምስ ኣብ ባይታ ስለ ዝሃበና ንሱ ንኢሳያስ ንኽነዕውት ባይታት ንሕና ንጥቀመሉ ንኢሳያስ አሊናሲ ብጣዕሚ አይ አንተ ወሲ ታይቱ ነርካ ጽንሕኒ አንተ ወታይቱ ነርካ ትግራይሲ ክልል ያ ትብል ነርካ ስለዚህ ክልል ኮይና ዲያ ሓይል ክትፈጥር አንጻር ኤርትራ አንጻር ሓደ ሃገር ዝንቀሳቀስ ኣብ ዓፋር ዘሎ ሓይል እኮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፈቅድሉ እምበር ናይ ዓፋር መንግስቲ ኣይኮነን ተማለት ናይ ዓፋር ክልል እንድሕር ክኸልከሎ ክእል እንተደልዩ ናይ ዓፋር ኣይኽእል ምክንያቱም በቲ ሕገ መንግስቲ በቲ አንተ ወተልዕል ነርካ ሕገ መንግስቲ ሲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፈቂዱ ማለት ላዕላውነት ብዝምልከት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምስ ካልኦት ሃገራት ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንድሕር ዝመርሖ ኮይኑ ንሱ ዓፋር የድሊ ስማዕኒ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝደልዮ ጥራይ ዓፋር ክልል እንድሕር ዘይደልይዎ ከገድድ ዘይክእል አንተ እኮ ነጊረካ ምስ ላዕላውነት ይኹን ምስ ዲፕሎማሲ ይኹን ሲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ውሳነ ረኺቡ ናይ ዓፋር ክልል ዝባል የለን ናይ አብይ አህመድ መንግስቲ ውሳነ ረኺቡ እዩ ኣብ ዓፋር ስልጠና خلاي ክትርየለይ ክትምልሰለይ ዝደሊ ዘለኹ ግን እንታይ እዩ ትግራይ ምስ ኤርትራ ኩናት ኣየድልን ነገራት ብሰላም ንወዳእ እዮም ምባልሲ ንብርጌድና ሓመድ የቁጥዖ እዩ ሓንሳ በሰላም መጀመርያ ኣወዳእኒ ሞ እንተዝወዳእኩኻ
سلا نحاسة تقول لك له حاسة تجو مجمريا فتحي الرقاقة تقول لك له مسوكو ودي الجاي أوكي نتي قتالي خاسي مجمريا فتح قربه أفتح قرب سلام زبال حاسة شافتي فتح حزمت ونسي فتح حزمت سلام مقدار كاود مقدار جزي ونسلازي ولو جزي ونسلازي ولا تقلل أبي بسلت أنا تاخد أبو خلا خسلت أنا جنك ختال على زيد الجوداي برجيدنا حمود حزي أنصار مالت أنصار إيرترا تبقي سرح خلص مال ما أنصار إثيوبيان إيرتران تسلفوا أو قلنا تجري كسلف كله تجري فتحن ديمقراطية تشوف وانت تقول قبل يحكيله حزوين جن تجري تحطوا زلا شفت تقوى يبلن جزءاتاوي حدنت أي تملسن تمزبال هزبي علني كالوتن زول حتوتات يعتل زلا سلزي برجيدنا حمودو إلى عند حرب السلال فدرجة تجري انت مريضة زمت العلوم زلا حتوتات كمل سلا يخل ديو إذا حتى زيكو حتى منجلس تجري سلام وعيل سجاب زجابره منجلس تجري قداي ناتنا يكون قداي ناتنا أفتحما أوان أفتقنات أوان تطاولنا هنا خمسة أبال بوليت بيرو ودب حوحة دكتور سولومون كيدان بوغونو مس إيرترا سلام مفتار يكونن نتقراين إثيوبيا ملاكرنا أفريكان زتك منبر زقود يكونن حزون فيدرال منجستي كنولو ندلي انتهاليوم نابزي ناي سلام منكس غاسيت سنبر انت زي كوين غنا نزيدو زبل حيلي أين قبلني بلمو نزم رزي سعيو أبدوات إيرتران تقراين زولو سلام وركب نايزوم هزبتات أو تطبق أنفتكم زولو إذا حبر هزب تقراي هزبيرو كي ملالس تعاطي زنبر منجدي كابزلان بس تعاطي زنبر منجدي منجستي إيرترا لألي منجستي إثيوبيا خوين بنصا كحالفو فقيدلو بزيك يلا تنقصايسو يمصلو عاوز نبرو نبر تحتت خليخه انا بتن ያው ስለንፈልጦ ያው ከናይ ወልድና ናይ ገለ ዋሬቨር ስለዘሎ ማዚ ፈቂድሎም ያው በቅም ባላለስሎ ከሐጀ ደውል ካተረጋግጥ خليخه هذه مالتي هذه هو هذه قرباوانا دحر ماسينغا ممصا already has been قساقسالو وهذا ما يا وفتي او صمدو اندي تاعتين يخونه كوت انكوت دحان whatever the cause whatever the name اب حق منجس ኢትዮጵያ ተحقيفا ክትከይድ ዘለዋ ትግራይ ከይትንቀሳቀስ ክንፈጽ ነትኡ ዝነብር ትግራዋይ ጥራይ ይኾን እንጠቀም ንመላ ኢትዮጵያ ይጠቀም ንመላ ቀርና አፍሪካ ይጠቀም ሓደ ዝኾነ ይኹን ዘይሕጋው ምንቅስቃሳት ተልዮም መንግስት ፌደራልን በግልጽ ዘይሕጋው ምንቅስቃሳት ኢሉ ዲፋይን ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ተልዮም መንግስት ፌደራል ባዕሉ ይቆጻጸር ህዝብን ህዝቢ ምርኻቡ ንማንም ሰብ ክኾሪ ይብሉ ከምዚኦም ዓይነት ተበግሶታት ሙሳዶም ነው ከመጸልካ ጽናሕ ከምዚኦም ዓይነት ተበግሶታት ሙሳዶም ህዝብና ይርባሓሉ ህዝብ ተተረቢሑ ሕወሓት ረብሑ እዩ ከምዚአን ዓይነት ምንቅስቃሳት እንተኾነ ፌደራል መንግስት ተሓዊስዎ ኣካል ናይቲ ምንቅስቃስ ኮይኑ ሰላም ክብርትዕ ይስራሕ እንተዘይለ ግን ንዛ ሰላም እዚኣ ተበላሹ ምንቅስቃስ ካባና ገጽ ከይፍጠር ክንሕልዋ ኢና እዚ ማለት هذا ኮንግረስ ስቴትመንት ናይ ደብረጽዮን ካብዚኣ ትብገስ ንሕልዋ ኢና አንሕና ተንኮስቲ ኣይንኸውን ነዚአን ዘተዓናቀፋ ምንቅስቃሳት ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክህሉ ኣይንደልን ኣብ ነጥፍቲ ፖለቲካ ትግራይ ሓደ ዝኾነ ኣስራተ ብርሃ ድማ እዚ ብሕወሓት ሻዕብያን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ንኣብይ ኣሕመድ ንምውቃዕ እዩ ዋላ እንተጸመዱ ግን ፌደራል መንግስቲ ኣይስዕርዎን እዮም ኩሉ ሓሊፉ ናብ ድርድር እንተበጽሑ ድማ ዝደራደሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዳእምበር ትግራይ ክልል ስለ ዝኾነ ዝትገብሮ ነገር የለን ብሓፈሻ ሻዕብያ ካብ ኣብይ ንላዕሊ ቀንዲ ጸላእ ትግራይ እዩ ይብል ትጽምዶ እንደገና ኣብ ማዕርነት ለተመሰረተ ኣይኮነን ፍርሕል ለወለደ እዩ خلتيهم سي يتو አዲስ አበባ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝፈርሑ ዝገብሩ ወለው ንጽማድ እዩ አነ ከም መስለኒ ዝጽም ደዝውን ጉዳት ንተጋሩ ላይ ጉዳት ካምጽ እንተ ኮይኑ በይ ጥር ትብል ራሓን ተጋራ ሃምዚ ያምዛ ሞዳታ ክፍለጥ እዩ ልግቦ ሓደ ዓሰተ ይጣመሩ ከስዕሩ ወልኹሉ ኣይመስለኒ نحن ليس عروض تهينا وقع مودة شعبيان أبي أحمد يوم كد مدردار كأتم بي حدا نيك كل حيلي أبقى تأتيو لا درادرو روح على كحلو زجور قناتات أي في التاريخ
تعوز كونتات انت مطيع شعبيه موداتا مسقربو وي مسام حارات تسلفو تسترف التجراي حطت انت خوين به للتجراي حاليوس حانت ነገር ትገብሪ ተባይሉ كجمت تخل حيل هون يلي جيرون أي فلتي لازم الشعبية تام مسمار أنا مسيطان مسمار يحييش لي الأمانة بايزوي هز تجري بسلا أن كل قعدة خوينه سلاي نمبر 1 سلاي شعبية إذا من تاي مسلكها نهلون نايسي نايتجار هلون حاجة أي إلا عمن سرعات لأن أديس هذا السرعات نوصل نخلينا أديس هذا زلوا سرعات زلوا سقطاي سلطاني كمنطلون يوم زوم تجاري عليهم سمي تاوزي زلالس تجاتيهم سلطاني كمنطلون يوم سلازين أديس هذا كي موسو أو كسبنا ملني لو كحسي خلي شعبي جاك هم يخلي الحسب مسرتاوي بقى أنا إيرتر هجراو نفسي لا يتجار هلونا هذا جايو لا تجار هلونا كتف كسر حلني تسلف حيلي بلونا على المسرح حيلي سي كم يجي كعافة وتجوري ካብ መራርሓ ውድብ ባይቶና ሓደ ዝኾነ ፖለቲከኛ ክብሮ መብርሃ ብወገኑ እዞም ጽምዶ ዝብሉ ዘለዉ ወገናት ብሓቂ ህልውይ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይተረዱ እዮም እዚ ሕወሓትን ሻዕብያን ፌደራል ንምውቃዕ ዝገብርዎ ዘለዉ ምሽብሻብ ንኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝርከብ ትግራዋይ እውን ናብ መከራ ክእቱ ዝኽእለ ካይዳ እዩ ብምባል ይቃወሞም ስለዚ እዚኣ ዝቕበል ጽምዶ ዝቕበል ሰብ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ብመጽእ ናይ ፀላኢ በትሪ ክቕበል ድልውይ ክኾን ትኽእል ኣለዎ ስለዚ ንሕና ረብሓ ንብሎ ናይ ምሁር ትግራይ ረብሓ ናይ በዓል ሃፍቲ ትግራይ ረብሓ ናይ መንእሰይ ትግራይ ረብሓ እዩ ረብሓና ስለዚ እቲ መንእሰይና ይኹን እቲ በዓል ሃፍትና ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተበቲኑ እዩ ዝነብር ዘሎ እዚ ንምንታይ ኮይኑ መን እዩ ክሕተተሉ ጥቕምን ጉድኣቱ እንታይ ይመስል ዝብል ካሊእ ገምጋሚ ኢህኣደግ ድዩ ክግምገመሉ ብልፅግና ድዩ ኣብይ ድዩ መለስ ካሊእ ታሪክ ይኹን እቲ ቅቡል ሓቂ ግን እንታይ እዩ እቲ ዝበዝሕ በዓል ሃፍቲ ትግራይ ትግራዋይ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተበቲኑ ብታ ዘላ ዓድል نانبر إنفست ناجبر ينبر اللومات. سلزي سمدو تبيلو شعبان حوحاتن بحدا خوينهم عويه خمسة فينا زول حاسة تجميرو أبز زين تاريخ اللي الكام حساب ربحت قراي محتاجين. بعد صاروا أبز مرة من قصة أبي وكع من قصة تقولنا بس قالوا تحتاج كوينو أبي ترى نحب خفيتو أبي تاخدينا أكل بعلها تقراي زول اللي الكام حسابون يدل ما بزور تقراي بعلها تنين نادي ويرترا حدا غني نادي زول حتى مونا العلم سلز بعين زينا خريط قبع حوحات الشعبيان حيلهم من قصة إثيوبيا خفرسوا النحر مكيرهم من قصة إثيوبيا أنتي كم زقبر إنا هذا حلفه أب عليكم قلته أفيز بقى أخم هزبت قراي فتيكم قدوق أكاد الله زي ممكن حصل سلز قبعي هذا صمدو زولو سوات بزحات عايش وتريخا بكا أبي خوجد اللون حوحات الشعبيان النحر حبيرهم أبي خوجد يلهم تسفاز قبرو جنكعا هافتهم النبروتهم أبي إثيوبيا جور سوات النوية أنا سلز فرح اللومي خالي من مغنياتي ولي سلز فرح كم سبب مالت نهوتي وني فرح نهزب تقراي وني فرح انتم كم زي زولو حالتات ون سلز فرح عمي كلمة هذه بسمعيس جبرنا يو نجر دخفلنا واقع خبردع سلز قبعي كمزيم زولو أونتاون آلتاون ريتات زسقوم زولو نسلام من عبيت نزتات تقراين إيرتران ملكيتو تجمير زولو صمدو كم ميديانا زغصلن لو تخمس اندما انتي تترطرنا نغصالون زهلو معبالتات حيزنا لكم كنقربينا نمكتتالكم كابل بن مسجن